guys! Welcome to my vlog. This is Wawa Kayam. Today is my birthday. Naami birthday tour karon guys. Diami karon diri sa Claveria. Look at the skies and the mountains. It's so beautiful. God's creation. Oh. Pasimula pa lang ni guys. Nami diri karon sa so naani birthday tour with my family. Nami karon diri sa Claveria. So good ni aning lugar nga nahitabuan sa flight 387 Cebu Pac year 1998 February 2 nga ang tanan passengers including the crew nangamatay. So ito sila. So, pasimula pa lang ni sa among tour. Nice kaayo ang creation sa Ginoo guys. Tawa guys, oh. It's wonderful. It's great. And sa guys, ako sa nang iin kay grabe kainit. Today is June 7, 2024. This is my birthday tour. Nami karon diri sa Claveria. Ang stop over mi sa Cafe Terraza. Guys, nindot ilang view. Anawa. Uy, natapunan na ang mountain sa clouds. Tour mi sa akong family. Uy, dali na mo. Proceed na ta. Proceed na ta.